Ito yung ginataguan ko na manok guys. Oh. Yan. Ano yan? Yan yung si Payo Boy. Ayan. Si Payo. Tinawag kong Payo. Higo lang Payo guys. Balik ng kalaban. Kaya tinawag kong Payo. Payo. Si Payo Boy yan. Si Payo. Payo. Yan. Gandang manok yan guys. Standard delivery size yan. Ha? Yan guys. Standard delivery size yan. Kapatid ni Walo Walo. Yan. Kilala nyo si Walo Walo? Yung binili ni Boss Malik sa akin na 7 times winner na. 1 draw. 8 times. No? Ganun. Yan. Yan yung kapatid ni Walo Walo. Yan. Yun si Tililit. Ayan. Ayan. Thank you guys. This is Starsley. Like and share.